मुझे जगह को जाइतली भाउचो हेले सेठी लोक माने कहले मो भाई की मेडिकल ए सुती मो भाई कही मो भाई रा किछ एरी तो तब भाई आ दुनिया रे नहंती से अनेक आगुरु मरि सारी चती भाई ए से ठिया कहूची मु पचारुची सेठी ठिया हुआ मो भाई के देखिबी मो भाई के देखिबी मो अरे को भाई मो भाई अरे को भाई कथा कहूच जहा को तुम 2 मास तले सुधी ही जाइतिले भाउजो सेदिना परिस्थिति अलग थिला परिस्थिति अलग थिला ना से आशुसत महापत्र रो चाकर को बाहावा पाई तमरो लोभ थिला भाउजो कहूछ तमे एई तमरो शिक्षा एई तमरो संस्कृति भाउजो सेदिना परिस्थिति रे पड़ी मो संस्कार को मु संवाद दे देथिले भाउजो ओ सेदिना मुसरा से चाकर को बाहा हे कली ए चाकर स्त्री हे कली हेले कही तो मो भाई की कहबेनी ए देखो रे देखो तेबे दुष्मिष्टर भौणी जाउची अरे जे बा नहई बाईची तबे कहिलो एक कथा सुनी सरबा परे मो भाई कोन बच्ची पारि थाते अरे मरि जाई था तो आत्महत्या करि देई था तो नहले बेकरे रस्सी लगे दे था कौन करिलो तमे हां से माने तुमको खेलना कंढे सजेले आ तमे ताको कथारे खेलना कंढे सजी गलो बच्ची थिबा लोकटा को मारी देलो तमे नहीं भाउजो भाउजो तम मन को जा सोचे को मते अभिशाप दियो ए थरटी मो भाई के मते देखि ना भूल करितला से दिन से देवी मिश्र अरे तुमको भौणी नुहे झियो भलिया पाळीतिला तुमको एई हातरे बड़ मनीष करितिला कांधरे बसे जनमामू देखैतिला भाउजो आज कुआडे चली आसीच जाओ तुम स्वामी को साथे खुशी रे संसार करिबो जा नहीं भाउजो अरे माड़ मारितिला क्षमा प्राप्ति हेई था तो हेले तमे कोन करिलो तमे हमको जीवनता सुधी नहीं भाउजो चली जाओ एठू चली जाओ मु थरे मो भाई के देखिबी हां सुना कहि दम तम बड़ बाबू को मो स्वामी के ऊपर से पहाड़ चढ़ांतु कि गाड़ी चढ़ांतु देवी तो मिश्र केबे मोरिनी कि केबे भी मोरिबनी माने तम बड़ बाबू मो स्वामी को एक्सीडेंट करि छथि ना नुबे हां किए सेठी पाटी करछि तुम खुशी रा भॉइस बोल सुबुछि खुशी भाई अरे समस्त एटी स्वार्थपर समस्त एटी बेईमान स्वार्थपर समस्त एटी स्वार्थपर बेईमान काहे की बिचारीटा को काढी देउचंती आज्ञा बिचारी बोली काहा को कहउचंती अरे से भौणी नुहे भौणी नार गोटे नरक कुंड ता भलिया भौणी ए जगत रे मिलिबेनी आज्ञा से जेति की सहउची ए दुनिया रे केही भी सहीबनी अरे किया आपण
खुशी विषय एत सब कौन कहते मु कौ जानी 15 वर्ष ताको चलैछि मु कौन जानी खुशी कौन हेले किए आपण एत कथा कौन ता विषय कहते अरे किए आपण खुशीर प्रेमिक विनय प्रेमिक अरे प्रेमिक कौन ताको कहती जे प्रेमिकार बाटरे कंटा थोई दिए अरे प्रेमिक तो ताको कहती जे प्रेमिकार बाटरे फूल ही सोई जाए हेले तमे कौन कल ताको खंडारे धारारे झुलेई देलो अरे काहे के ठकिलो खुशी को मु खुशी को ठकिनी भाउज बरंगे ऊपर वालाटा मते ठकी देइछि माने समस्त को गोटाए सुताए किओरे बांधी गोटाए सुंदर माला गुंथिबा को चेष्टा करुथबा ए बिना महापत्रटा को ए ऊपर वालाटा ठकी देइछि माने केते गेल्हारे पढ़ीतिला झियोटा सबु बळे आसी मते कहती भाउज विनय ना मते बहुत भल पाती दिन रे थरुटिए तुम फोटो आनी मते देखांती आ कहती देखिबो भाउज विनय ना मते रानी करिकी रखिबे चाकराणी पालटी गला बिचारीटा आ एथि पे जाई केवल तमे ईश्वरों को बिना निर्देश रे गछरु पत्र टिए भी हलैनी आज्ञा आ सेई पत्रटा जते बेले गछ पई बोझ होई जाए सेई गछ ताको आपे आपे देहरु काढी दी से समय अधिक दिन नुहे भाउज मु पूरा पचारुची खुशी को ठकिलो काहे की काली खुशी कहला मु ठकी देइछि आ आजी आजी कहूच मु ठकी देइछि आपरे दुनिया कहबो ए बिना महापत्रटा गोटे ठक समस्त को ठकी देइछि मु समस्त को ठकी देइछि माने मु खुशी को बहुत भल पाए भाउज निज जीवन ठारू अधिक भल पाए आखि खोलिले खुशी आखि बुझिले खुशी बाटरे चलिले खुशी एकाकी बसिले खुशी निरोलारे खुशी तो भिड़ भितरे भी खुशी ना मिछ कहूच तमे छाती टाचिरे की देखे होता के मु देखे दियंती मु खुशी को केते भल पाए ताहले ताहले तमे ताको ठकिलो काहे की असुविधा रहिला कोठी कहीं कि ना मु आउ बेसी दिन नुहे भाउज तमे कहलो भाउज मु गोटाए सुखिला डाल जानी सारिला परे केमिति केमिति नुआ नुआ उड़ुथुआ चढ़ई को हाथ ठारी डाकी थांती ए चढ़ई अरे आ मो छाती रे बसा बांधियो आ केमिति डाके अरे तमे एमिति कोन कहि जाउछ तम भाई कहंती से जते बेले तम घर को जाती तमे तांको चॉकलेट मागे आ देवी भाई ना मो पई चॉकलेट नै के आसी थांती आउ तापरे तमे घोड़ा हबा को कुह हा देवी भाई मो पई घोड़ा हे जानती ताको पिठी रे मु बसी जाए आ बड़ भाई आ देवी भाई को संपर्क देखी ना मु बहुत रागी जाए आ देवी भाई को कहे ए देवी भाई तू बड़ भाई को परे मते टिके भल पांतुनी सत कहूची भाउज खुशी को भल पाइबा विवाह करिया प्रतिश्रुति दबा पछरे मोर गोटिए लक्ष्य थिला बड़ भाई आ देवी भाई को एक करबा छिंडी जाइथिबा संपर्क डोरी को पुणी थरे गुंथिबा प्रत्येक तारीख कैलेंडर रे आसे हेले एमिति एक तारीख कैलेंडर रे आसे जी की कैलेंडर को बदलई दिए भाउज मो जीवन भी एमिति एक तारीख आसिला
ଝି ମୋର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ କିଛି ବଦଳେଇ ଦେଲା, ସବୁ କିଛି ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଏ ବିନୟ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି, ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା ଜାଣିଛି, ମୋ ଖୁସି ସେଠି ଚୋବ ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଫସଲ କ୍ୟାରିରେ ପାଳ ଭୂତ। ପବନ ହେଲେ ହାତ ହଲୁଛି, ଗୁଡ଼ ହଲୁଛି, ସେ ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ କରି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କାହାରିକୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମୁଁ ତାକୁ ଠକିନି ଭାଉଜ, ଖୁସିକୁ କାଲି ଭଲ ପାଉଥିଲି ଆଉ ଆଜି ବି ଭଲ ପାଉ। ତାହେଲେ ଅସୁବିଧାଟା ରହିଲା କୋଉଠି? ଶୁଣିବ ଭାଉଜ, ହେଲେ ମତେ କଥା ଦିଅ ଭାଉଜ, ତମେ ଏଇ କଥା କହିବା ଆଗରୁ ଯେମିତି ଯେମିତି କାହାରି ଆଗରେ ତମେ ନ କୁହ। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ଏ କଥା କାହାରି ଆଗରେ କହିବିନି। ଖୁସିର ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ପିଲାଟା ମୋର ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ସହିତ କୋଟି ପକେଇ ଦେଇଛି। ହେଲେ ହେଲେ ବିନା ମା ପତ୍ରଟା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବ ଖୁସିର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବାକୁ ଦବନି, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତା ପାଦରେ କଣ୍ଟା କ'ଣ ଧୂଳିଟେ ବି ଲାଗିବାକୁ ଦବନି ଭାଉଜ, ଧୂଳିଟେ ବି। ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଉଜ। ହଁ, ଏ ନର୍ସିଂହୋମର ମାଲିକ ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଏଠି ଦେବୀ ଭାଇଙ୍କର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଦବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ମାଗିବେନି। ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି ଭାଉଜ, ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି। ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଉଜ। ଖାଲି ଖୁସି ନୁହଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଟି ନୁହଁ ଡବଲ କଟି ପକେଇ ଦେଇଛି। କୋଟି କୋଟି ଡବଲ କୋଟି, କୋଟି କୋଟି ଡବଲ କୋଟି, କୋଟି କୋଟି ଡବଲ କୋଟି, କୋଟି କୋଟି ଡବଲ କୋଟି। घर भीतर तुम जापर घर भीतर को जाइପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି से कथा मु कहि परिबिनी, ତମେ ମତେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କାହିଁ କରୁଛ? କହିବା ପାଇଁ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରା ଯାଇଛି। କିଏ କହିଛି? ମୁଁ କହିଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣ? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ତମେ? ମାନେ ମୁଁ ଆରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ତମେ? ମୋ ଭାଇର ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାହାକୁ ପଚାରିକି ଯାଇଥିଲ? ଏକଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ତମେ କିଏ? ଦେଖୁଛ ଦେଖୁଛ ବାବୁ, କେମିତି ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଟାଇ ଟାଇ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ହଁ, ଯେମିତି ଭାବୁଛି ସେ ଘରର ମାଲିକ କିଆଣି। ଦେଖ, ଏଠି ମଣିଷ ଆଉ ଚାକରାଣୀ କି ମାଲିକାଣୀର କଥା ଉଠେନି, ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ କଥା କହିଛ ତମେ ବୋଉ, ଠିକ୍ କଥା କହିଛ। ମଣିଷ ପଣିଆ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଖରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ରହିବା ଉଚିତ। ହେଲେ କହିପାରିବ ବୋଉ, ତମେ ଯାହାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନା ଅମଣିଷ? ସେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବାବୁ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ମତେ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଛି। ରାବଣ, ରାବଣର ବି ଭାଇ ଥିଲା, ଭଉଣୀ ଥିଲା, ପରିବାର ଥିଲା। ହେଲେ କହିପାରିବ ବୋଉ, ଏ ସଂସାରରେ ରାବଣ ପାଇଁ କେତେଟା ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି? କୁହ, ମୋ ବଡ଼ ବାବୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କହୁନ? ଆରେ ଦିଅ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏବେ ତ ଭାରି ଫୁଟାଣି ମାରିକି ଟାଇ ଟାଇ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲ, ମୋ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଉନ। ଜାଣିଛ
मो बड़ बाबूंकर तुम बड़ भाई की क्षति करछंती जानिछ आज जदि मो बड़ बाबू अविवाहित अछंती सेति पई दायी होउछंती तुम बड़ भाई मो बड़ बाबू आज संसार करि पारि नाहंती केवल एथि पई दायी होउछंती तुम बड़ भाई आउ एथि पई दायी होउछंती केवल तमरी बड़ भाई जोटा की सांग होई सांग पछरे छुरी मारिछंती तमर सही बेईमान बड़ भाई राधा जतिके मनुष्य सत्यके रहबा बैसे देखुचंदी बड़ बाबू ये केमिति मो मुहरे नाले नाले आखि देखाई कथावार्ता करूछे कोन जानछु मो भाई विषय तू कोन जानछु कोन जानिछ तू काई कहबिनी कोन पई कहबिनी नहीं काहे के कहबिनी तुम बड़ भाई को भलो की अरे सांग जाको भलो पाउतिले तुम बड़ भाई ताको सांग हे की विवाह हे पड़िले एइटा कोन गोटे बेईमान नुह की अरे मो तो कहबी तो ऊपर खाली गाड़ी कोन चढ़ी जाईची से बड़ी लोक जदी मरी जाई थांता बहुत भलो होई थांता कोन कहलु तू मो भाई बेईमान मो भाई बेईमान टपड़ के सामने बता तो उड़े मारो ए सुन आज खाली हातरे मारिची आउ जदी केबे भी मो भाई विषय कहबो ताले त कथा को आजिबो को टाणी आनिबी चुप। अरे तुम तो साहस कम नुह अरे मोरी घरे ठिया है मोरी आखि सामने ठिया है तुम राधा को हाथ उठुचु अरे जानिछ यार परिणाम कोन हेई पारे कौन करिबे मारो मारिबे गोरु बाहर कर देबे बाहर कर दियो तू हेमित्रे भी ये खुशी को खुशी रे अछि की आपण को दयारु गंडे खाई एटी पड़ी रहिची को खुशी रे भी नहीं को खुशी देई तती आपण मते को खुशी देई तती बाहर कर दियो तू आपण बाहर करबा दरकार नहीं मु निजे ए घर छाड़ी चली जेबी जहा को मु भलो पाइली से मते स्त्री बोली मानिले आउ जे मते बाहले से भी मते स्त्री बोली मानु नहती कहे की अरे कौन पाई ए बिच संपर्क रेटी बांधी एई पड़ी रहिबी पर भलो हो मु ए घर छाड़ी चली जेबी मु हेले बड़ भाई ए घर चिपा बेले मु आपण को गोटे कथा पचारि कि चिपी मो भाई सहित आपणकर शत्रुता कौन कहतु हरैबार दुख ना हारैबार लांछना गीता भाउज तो आपण को भल पाउथिले आपण को छाड़ी मो भाई की काहे की विवाह कले कहतु मो प्रश्नर उत्तर दियतु तोरे एते सब प्रश्नर उत्तर दबा को मो बाध्य नुह थरे तो कुआ गले बारंबार सही गोटे कथा काहे की पचारछ तू चुप कर प्रश्नटा मोर तते नुह प्रश्नटा मोर बड़ भाई को तू बड़ भाई मो प्रश्नर उत्तर दियो तू जड़े नारी सुरक्षा खोजे आउ से निजको जोटी सुरक्षित मन करे से सेठी बस्सा बंधे मते कोन बुझने को पड़े जे गीता भाउज को आपण सुरक्षा दवा पई अयोग्य थिले को तू आपण कोन अयोग्य थिले तमे मो सामने रे ठिया है कथावार्ता करूछ ए कथाटा तमे भूली जाउछ मु भी भूली जाइतिली देवी दुस मिश्र मो बड़ भाई नुए मो बापा भूली जाइतिली मु केवल आपण मान को बड़ पड़िया बहुत पड़िया से दिन मते पाकिली करी देइतिला चौथी पई ठाकुराणी को पिठरे मो भाई की बुझियता सुत्ती एई जाइतिली हेले अच्छी बाबूजी से दिन मु बहुत बड़ भूल करी देइछि से दिन भाबुतिली आपण तो मनीष नुहति आपण होउछति भगवान हेले अच्छी कहूची
ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଥର। କଣ କଲେ? ଏତେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ, ସେତିକିରେ ବି ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି। ମୋ ଭାଇକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରି ମାରିଦେବାକୁ ବସିଲେ। ଆରେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୁଁ ତମ ଭାଇକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିନି, ବରଂ ତମ ଭାଇ ଆସି ନିଜେ ନିଜେ ମୋ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଏକଥା ସତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲେଇ ମୋ ଭାଇକି ତ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଆରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବୋହୁ, ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୋ ଭାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଚୁପ ରହିଲେ କାହିଁକି? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଭାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ହେଇଥାନ୍ତେ, କୁହନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ, କୁହନ୍ତୁ। ଏ କାହ୍ନା! କାହ୍ନା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପରୁଛୁ ତୁ ଖୁସିକି ନାହିଁ ଗେଟ୍ ବାହାର କରିଦେଆ। ଆରେ ଯାହା କହୁଛି এই চাল କୁଆଡ଼େ? চাল পরে কইছি ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି, ଏଇ ଘରେ ରହିବି। ମୋ ବାବୁ କଇছে ନା ତୁ অলবাতে ଯିବୁ। ଜବାବି, ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବିନି। କାହିଁକି ଯିବି? କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବି? হেই তোর তো সাহস কম নুহে, ମୋ ବାବୁ ଏ ଘରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଆଲୋ ହେଇ, ମୋ ବାବୁ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ବି ଜୋର ହୁଏନି, ତତେ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦେଲା କିଏ? ତୁ ଦେଇଛୁ। କେବଳ ତୋରି ସାହସ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବାକୁ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛି। କଣଟା ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ମୁଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କଣଟା ଭୁଲ କରିଦେଇଛି? ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କାନ ଖୋଲି ଶୁଣି ରଖ। ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମ ବଡ଼ ବାବୁ ଯେମିତି ବଡ଼, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ବି ସେମିତି ବଡ଼। ଆରେ ତମର ଏ ବଡ଼ ବାବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରି ମୋ ଭାଇକି ତଳେ ତଳନ୍ତ କରିଦେଲେ, ପ୍ଲାନ୍ କରି ତାଙ୍କ ଘର ଚାକର ସହିତ ମତେ ବାହା କରିଦେଲେ। ଆରେ ସେତିକିରେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ଶେଷରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ମୋ ଭାଇକି ମାରିବାକୁ ବସିଲେ। ତୁ ମଲୁଲ ହାରାମି ଦାଦା, ତୁ ତ ତାହେଲେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରି ମାରିଦେ କାହ୍ନା, ମାରିଦେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ ବେଇମାନ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଧୋକେବାଜ ବୋଲି କହୁଥିଲା। କଣ କହିଲୁ? ତୁ ମୋ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ ବେଇମାନ କହିବୁ? ମାର କାହ୍ନା, ମାର। ଛାଡ଼ିବିନି ବାବୁ ଏଇଟାକୁ, ଆଉ ମୋର ହାଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଯେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ତମକୁ କହିବ? କଣ କହିଲୁ? ମୋ ବାବୁ ତ ଭାଇକି ଗାଡ଼ି ଚଳେଇ ମାରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ହଁ, ଆଲୋ ହେଇ, ଆଜି ଯାଇ ମୋ ବାବୁ ମାଛିଟିଆ ବି ମାରି ନଥିଲ। ତତେ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲାଣି, ତୋ ମରଣ ବେଳ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ଲୋ। ଦେବତା ଭଳିଆ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିପାରିଲୁ? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ପଚାର ପଚାର ତମ ବଡ଼ ବାବୁକୁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କଣ ମିଛ କହୁଛି ପଚାର। ଚୁପ ରହିଲେ କାହିଁକି? ଏମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମିଛ କହୁଛି। କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ? କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ତମମାନଙ୍କୁ, ଖୁସି ଯଦି ଏ ଘରେ ରୁହେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। এইটা অন্যায় বাবু, এইটা ମୋ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନ୍ୟାୟ। ଏ କାହ୍ନା, ତୁ ପୁରା ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ ଠାକୁର ବୋଲି କହୁ, ତୁ ପୁରା ଠାକୁର ବୋଲି କହି ପୂଜା କରୁ, ତାହେଲେ ତୁ କହ ଏଇ ଝିଅଟା ପାଇଁ ତୋ ଠାକୁର କଣ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ? ତୁ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛୁ? କେବେ ନୁହେଁ ଲୋ ରାଧା, କେବେ ନୁହେଁ। ମୋ ବଡ଼ ବାବୁ ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁର। ଯଦି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କିଏ ଯିବ ତାହେଲେ ସିଏ ହଉଛି ଏଇ ଖୁସି। ବଡ଼ ଭାଇ, ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବର୍ଷଭୂତ ହେଇ ଆପଣ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦିନେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ଏ ସମାଜ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇ ନ କହେ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ। କଣ କହିଲୁ? ମୋ ବାବୁ ହଉଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ। ତମର ଏ ବାବୁ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ, ଯିଏକି ଅନ୍ୟର ଖୁସି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ନିଜ କଥା ଭାବନ୍ତି। ଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ। ତତେ ଆଜି ମାରିଦେମି,
ମଲୁ ଲୋ ଖୁସି ତୁ ଆଜି ଆଜି ତ ମଲୁ କଣ ହେଇଛି? କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଜୋର ପାଟି କରୁଛୁ? କାହିଁକି ମାରୁଛୁ? এই খুশি 2 মাস ହେଲା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି ସେ ମୋ ବାବୁକୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିବ ତା ଜୀବନରେ ହାଣ ହେଇଗଲାଣି ଖୁସି ମୁଁ ଯା ଶୁଣୁଛି ସେ ସବୁ କଣ ସତ? ତୁ ମୋ ପୁଅ ଆସୁକୁ ଗାଳି ଦେଇନି ମା। ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଘର ଚାକରର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ ଚାକରର ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଘରର ମାଲିକକୁ ଗାଳି ଦେବି କୋଉ ସାହସରେ? ତାହେଲେ ଏମାନେ କଣ ସମସ୍ତେ ତୋ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ତୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିନୁ ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ତତେ ଘରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁ କହୁଥିଲା? କାହିଁକି ତତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦଉଥିଲା? ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ବିନା ଦୋଷରେ କାହାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ମଣିଷ ମୋ ପୁଅ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ମା, ଭୁଲ କରିଛି। ମୋ ଭୁଲଟା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଭିତରେ ଥିବା ମଣିଷ ପଡ଼ିଆକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛି ଆଉ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ଯେ ଏ ଜଣେ ଗର୍ବି ହକାରୀ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ଯିଏ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁକୁ ଆଉ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଦେବୀଦାସ ମିଶ୍ରକୁ। এইটা কেবে সম্ভব নয়। বড় ভাই তোর মোর দোস্তি বিনা রাখি তোর মোর দোস্তি মজা মস্তি তোর মোর দোস্তি বিনা রাখি তোর মোর দোস্তি মজা মস্তি তো তনা তবে দেশে কত বড় ভাই এ গীত শুনি সারিবা পরে আপন কোন আপন পিলাদিনକୁ খোঁজু নাহাନ୍ତି কত বড় ভাই ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। Stop it! Stop it, I said. Stop it. I hate my past. I hate my past. I hate my childhood. I hate my childhood. I hate this people. Understand? You better understand. ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତା ଭାଉଜ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଉ ସେ ଫଟୋକୁ ଖୋଲି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ତକିଆ ତଳେ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି। ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କର ସେ କଲେଜ ଟାକୁ ଏସନକୁଳି ନାଟକ ଦେଖି ଖୁସିରେ ତାଳି ମାରି ନାଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ଭାଉଜ ତମର ଫେଭରେଟ ଆକ୍ଟର କିଏ ସେ ଖେଳି କଡାରି ନ କରି କୁହନ୍ତି ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର। ବାବୁ ମୁଁ ମୋ ବାପାକୁ ହରାଇଛି, ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକି ହରାଇଛି। ଯଦି ଏ ଖୁସି ଏ ଘରେ ରୁହେ ତାହେଲେ ସତ କହୁଛି କାନା ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ମୁଁ କାନା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ୁଛୁ ତୁ ଖୁସିକୁ ନେଇ ତାକୁ ଚାଲିଦେଆ ଏ ଘର ତାକୁ ନେଇ ବାହାର କରିଦେ ନହେଲେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ମୁଁ। ବଡ଼ ଭାଇ
तू बड़ बाबूंकर मंगल चाहू ताहले तुरंत ए झियो को नहीं तांकु ताको घरे छाड़ी दैया और ता नहले को दिन हुए तो बड़ बाबूंकर छातीटा यही झियो ता पई अटकी जाई पारे चल नहीं चल तो तुम घर छाड़ नहीं दे मु कोड़ी दिबी रह काना रह अरे रह नहीं लो माँ ए खुशी जी माँ सब घर को आसी से मो बाबू को मोर एते बड़ कथा कहबो मो बाबू ठीक कहि दिलो माँ ये घर रहबनी ये घर रहिले हमर अमंगल हबो आरी भाई ओ साले बाबू घर छाड़ी चली गले कहीं अलक्षणटा घर रहिले केते बेर से कोन हबो आकु नहीं मु आकु तो घर छाड़ी दे आसीबी भाई चल रह खाली से एका नुए ता सागर तोते भी चली जीवा को हबो कौन कहलु माँ मु कौन कहली तू मु कहली खुशी एका जाई परिबनी खुशी संगरे तू भी चली जा काहे किलो माँ तो ससिया करिछि घर सिया छाड़िबो अरे मु काई घर छाड़ी दिबिलो ए पोरा झियोटा पाई एटा मो आदेश मालो घरर पवन रे मो निश्वास चले घरर बाहर को चली गले मु अणनिश्वासी हो जाए लो माँ गोटे गिलास पानी पी देले मो पेट पूरी जाए नदियों 6 बजे देखिले भी खाइबा को मोर इच्छा हुए नी लो माँ परा झीटा पाई घर छाड़ी चलने भी से परा झीटा पाई तू मो पोटी कथा तू मते पचारुचु मु तते जेति की पचारछि तू सेति की कह का से किए से खुशी से तोर किए से मोर केई नुए तुम केई नुए किछि अरे ता सहित तोर संपर्क कोन ताकू बाईची बस जेते दिन जाए पुओ अविवाहिता थाए सेते दिन जाए से मार होइकी जो दिन पुओ बाहा हो जाए से दिन माँ तो पणत कानी ताकू फिटे दे स्त्री पणत कानी धरे दिए अरे हुंडा तू परा ए खुशी को हाथ धरी बाहाइचु ताकू जदि एका एका छाड़ी देबो तो पुरुष पड़िया रे अमर्यादा हबो ता संख्या सिंदूर रो मापना कमी जीवो मुझे भी नहीं लमा मुझे भी नहीं मुझे घर छाड़ी बाबू को छाड़ी तोते छाड़ी मु कुआडे जीबी तते अल्प जीवा को हबो कोई नहीं जीबी मोर स्वामी पड़िया दरकार नहीं मोर स्त्री दरकार नहीं लो मोर केवल तू दरकार लो माँ तो पड़ तो काली दरकार लो माँ ए घर छाड़ी कान्हा जीवा केमिति ठीक गोटे माछ को पानी रे खुली सुकुला रखिबा ठीक सेमिति कथा माँ मो सहित कहीं भी जीवा दरकार नहीं मो सहित आपण वंशर सतक जाऊची कान्हा से कौन कहला तू तू सुनी पालु तो सुनिलु ना ता पेटे रे पिला अछि सेई पिलाटा
ভবিষ্যতরে কান্না তার যদি কিছু হয়ে যায় এ মহাপাত্র বংশটা লোপ পাইଯିବ। বড় পুଅটা ମୋର ବାହା ହେଲାନି ମୋ ସାନ ପୁଅଟା କୁଆଡ଼େ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଯେ ଆଜି ଯାଏ ତାର ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ କି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଆରେ କାହ୍ନା ତୁ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ? ଏ ଘର ଆଗରେ ବିଲୁଆ କୁକୁର ଭୁକନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଲୋ ମା ତୋ ମା ମରିଗଲା ପରେ ତା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ଦବା ପାଇଁ ଏ ଘରେ କେହି ନ ରୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଲୋ ମା ସତରେ ଯଦି ମୁଁ ତୋ ମା ସତରେ ଯଦି ତୁ ମତେ ପୁଅ ମତେ ମା ପରି ଭଲ ପାଉଥାଉ ତାହେଲେ ଏ ବଂଶର ଖୁସି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉରା ଏ ବଂଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଖୁସି ପାଇଁ ଏ ମାଟା ଯେ ତୋ ପାଖରେ କାଲି ବତେଇ ଭିକ ମାଗ। ମାନିବି ଲୋ ମା ମାନିବି ମୁଁ ତୋ କଥା ରଖିବି ଲୋ ହେଲେ ତୁ ମତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମତେ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ କରିଦେ ନା ଲୋ ମୁଁ ତୋ କଥା ରଖିବି ଲୋ ମା ତୋ କଥା ମାନିକିରି ମୁଁ ଏ ଘରଟା ଚାଲିଯିବି କେବଳ ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ଏଇ ଖୁସି ପାଇଁ ନୁହେଁ ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ହେଲେ ମା ଲୋ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତୁ ରଖିବୁ ନା? ରଖିବି ତୋର ସବୁ କଥା ରଖିବି। କହ ତୁ ମତେ କଣ କହିବୁ କହ? ତୁ ତ କାହ୍ନାକୁ ଭୁଲି ଯିବୁନି ତ? ସତ କଲ ମା ତୁ ମତେ ଭୁଲି ଯିବୁନି ତ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରଖିବୁ ମା ଛାତ ଉପରକୁ ଚଢିବୁନୁ ଲୋ 6ଟା ସିଢି ଚଢିଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦବ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ତ ଘଷି ସାରି ସୁଗାର ବଟିକାଟା ଖାଇ ନବୁ ଲୋ ମା। चले जा तू चले जा तू चल। ବଡ଼ ବାବୁ ବଡ଼ ବାବୁ ଅଫିସ ଗଲା ବେଳେ ଖାଇବା ଟିଫିନଟା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଯିବ। ଖାଲି ପେଟରେ ସବୁଦିନ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଟିକାଟା ଖାଇବ ବାବୁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲ ବଡ଼ ବାବୁ? ତମ କାହ୍ନା ପରାଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖା ଦିଅ ବଡ଼ ବାବୁ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖା ଦିଅ। କାହ୍ନା ବାବୁ ମା ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ବାବୁ। ଆରେ କାହିଁକି ମା ତତେ କାହିଁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା? କହିଲେ ଆ ପେଟରେ ପିଲା ଅଛି ସେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲେ ଏ ବଂଶଟା ବୁଡ଼ିଯିବ। ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାବୁ। ତମେ ପରା ମୋ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ ଏ କାହ୍ନା ବାବୁ ଆରେ ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ନା ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସେ ଲୁହର କାରଣ ପୁରା ମୁଁ ରେ।
अरे जन को न्याय दबाक जाई तो प्रति मु बहुत बड़ अन्याय करिछि काना तो प्रति मु बहुत बड़ अन्याय करिछि पारिबु तो तोरे बड़ बाबूटा को तू क्षमा करि दे नहीं जाना तमें सेमिति कहनी बड़ बाबू तमें तो तुम बड़ पड़िया देखल नले हत बागटा कहते दुनिया भरी जाई छाड़तानी बाबू जो कारण पाई हो पछे मुझे घर बाहर कर दौच से दायित्व मु तुलेम बाबू हेले पिलाटा जन्म हवा पर्यंत मु मो कर्तव्य करी बाबू ये कईटा दिन भितर तमें तुम काना को भूली जीवनी चले जा तू बाबू गला बेले गोटे जिनिस मागिमी दब बाबू काना अरे गो ड्रेस खोला अच्छी तोरे जते टंका दरकार नहीं बुझा अरे जा कहूँ मोर टंका पैसा दरकार नहीं बाबू अरे आयरन चेस्ट खोला अच्छी जते सुना रूपा टंका तोर दरकार नहीं बुझा अरे जा कहूँ मोर सुना गहना दरकार नहीं बाबू ताठार आहरी दामी जिनिस दरकार आहरी दामी जिनस हाँ बाबू जो दामी जिनिसटा तम पाखे अच्छी हेठी अच्छी एठी अछि अरे कौन से जिनसटा ସେଇଟା ହଉଛି ତମ ରୁମାଲ अरे सामान्य रुमाल को नहीं तू कौन करिबु रे काना ବାବୁ ଘର ଛାଡି ଗଲା ପରେ ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ କୋଉଠି ରହିବି କଣ ଖାଇବି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ବାବୁ ହେଲେ ଯୋଉଠି ବି ରୁହେ ବାବୁ ତମ କଥା ମୋର ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡିବ ଆଉ ମନେ ପଡିଲେ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ବହୁତ କାନ୍ଦିବି ଆଉ ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଖୁସିର ପଣତ କାନିଟା ନିଅଟ ପଡିବ ବାବୁ ଆଉ ସେ ରୁମାଲଟା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମତେ ଲାଗିବ ମୋ ବାବୁ ମୋ ପାଖରେ ରହି ମୋ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦଉଛନ୍ତି ଦଉନାହାନ୍ତି ବାବୁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାବୁ ମତେ ତମ ରୁମାଲଟା ନଦେଲେ ମୁଁ ତମ ସହିତ କଟି ନୁହେଁ ବାବୁ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଡବଲ କଟି ପକେଇଦେବି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥେ ଦା ରୁହ ବଦଳ